जुबिन गार्ग का जो केस चार्जशीट होगा, कोर्ट उसको न्याय दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट करे, जल्दी न्याय प्रक्रिया समाधान हो और साथ में जुबिन का स्मृति के लिए स्टेचू बनाना, म्यूजिक कॉलेज खोलना, ये सारे एक 10 सूत्री कार्यक्रम हम लोग चलाऊंगा। कितना दिन तक चलेगा? चलेगा पूरा। हम क्या एक ना खुदिबलगिया হয় 25 নৱেম্বৰত আমাৰ অসম বিধানসভাত আমি ল্যান্ড সিলিং আইনৰ সংশোধন আনিম, যাৰ জৰিয়তে বাগিচাৰ লাইনৰ মাটি মালিকৰ পৰা আঁতৰি আহি শ্ৰমিকৰ হ'ব। চলো বেটা, আমাৰ অলৰেডি 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডত আছেই, তাক আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰি দিম। MBBS আমি প্ৰত্যেক মেডিকেল কলেজত 4খনকৈ এখন কলেজ বাঢ়ি যাব, সিটো বাঢ়ি যাব।